prize na ginhatag ni Kapitan Jonas at Ton Bernes. Naghatag iya aton ng premyo para haton mga naglakog, hand Crispy math and science. Poster making. Craft art and poster making contest. Lima ini tanan. Sige. Tawagon ko anay ang winner han Crispy. Science. Math Crispy grade 1 to 3. First Zoe. Zoe, aman Zoe. Adto pa habalay. Maray pa? Sige, grade 4 to 6. Sino man? First, Hanmat. Nicole. Maray pa umabot. Science, grade 3 to grade 6. Science, ikaw Aliyah. O, dali. Aliyah. Congratulations. Okay. Scrap. Poster making contest. Sino ito nagdaog? And first, poster. Ang nagdaog ang poster making. Ano ito? First. Ikaw? Scrap arts. Sunod, ang nagdaog ang scrap arts. Jesafate. Maray pa Jesafate. Maray pa. Okay. Maray pa luwat mga late siguro. Again, sunod na adlaw. Anong bubuhaton? Masayo. Anong oras makaniskwelahan? Alas 7 pala. Dapat adi na eskwelahan, ha? Opo! Sige, diri papilon han Boy Scouts, diri papilon han Girl Scouts, and permilate. Intindihan? Opo! Okay, na, before kita masunod atong classrooms, mamurot anay kita kay damo pan basura tika sa Friday, ha? Opo! 4, 5, and 6 libot anay nga to kay parahan mga basura. Sige.